كناس حبيب الله أين صفاي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله أهيم به إنهام غير بزينب وتذكره إندي لناز غزاء الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله أهيم به ما يستدون تغني ولي وله فيه بؤيد فناي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله إذا صرف الوالون عن دفن جوسني بكيت به آيا ليوم لكي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله إذا أبدا الأنباد في القبر إنني بذكر رسول الله وكتتواي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله نست بي وادي كفاني جماله عن الغنيات البيد واستخلباء الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله إذا جمعوا الأموال وافتخروا بها وفخر وماله بزين ملاي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله إذا مكروا مكرا كفيت بذكرهم وإن مرض يعرف فيه شفاء الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله لا يأذني لك يا نبي ووصاله فقد رام لتزكى روح وخياله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهي أنزلني مره له وسناؤه فقد يماني نوره وجماله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تغفت بطهلها سميا محمدي سميا وإنني سميا طه الحسين سباني جمال المصطفى وجلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله وكرم المولى جل وذكره وكرم المولى اللي جل ذكره وكرم المولى عمر الفاروق وكرم المولى علي بن أبي طالب وقد زين الإنسان خلقا مثاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد ستر الرحمن في العرش ذكره أبو بشر من ذا
أتاه زوانه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكل أذان ذكره وثناؤه وفي ذكر مده المصطفى وكماله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه بنا خصاله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن جاء روح الله عيسى فإنه من أمته تكن في عالم في حاله الله لا إله إلا الله لا إله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sahihi kila na tuliku kulama di formasi kabuto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ale kira da wannan musu irse da wannan musu wannan lana min sun som tirkere wannan lana min som bitse da wakar gurfa gili wannan son wannan kira da wannan son wannan sai su ni fa da war ko da gotan wannan pose tin fixe lambi biya nan za wato barka da tirge da Muhammad alaihi wasallam tin fixe la yin ba mun zakram lab sahab ne wani sai ne ya zambala ne tum de zemsi la tum zemala la dine kan tawre na jina ta ya yi video ala rata na tum na ni bam dam pusi ifa ye lo tawre ko sa tiri la aba la yeso ko taba ya zamani ga ya wannan zama sai ci ta mun ko mazaba ne wannan man barka wannan tirido wannan yeso fangi ni kwai bati wakata tano ngol game idna mosa kena kada bafan bili ne woni sembe kane bali gizigi nyom soma tara to dawo da mente aziz bitsimi ti unam saka pore kal sabna ni sembe ning to lunna nan ni ta hada na sekal labe uso fa o ndar kibare la uso me kawum kibare dalili nga senka una seke seku mari sal jumla nan kibare
ya yeso lombe parce que Burkina Faso kale pesant la tartine faut pas en tartiner ya tira de fara won chebu mari sar kibare ala wakar bu fa gindi obi kileme nya hay zawre dinne nan kan tawre zugudan nan malade kombo na wo ka handama awna tena nam sayele tena yawra mayele etse ka ya hayu na muniga ye kangare ki nino ne na bosan wannan to wannan kite wannan ismu mun ninga ngoda da ya gumi sunna won bis dunika ne la alkiyawna ne fa no murge docteur ti wazwa ne na singa ifo ni suri tan na modo am to goma singa na tin tanga basa bompa mbumbu zan kuli ti malagam minga la malagam zakarama la malagam saka la zaman sin dizini fagili ali imam kwaiga yelam ti ko zama fagili la be karsanda ma fagili ne buango ti wa zakai e wa zakai tibtum wa talama mashakum wa tabawatu min al-jannati manzila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rire micro bon yit suma faale suma hada faale suma am après non ay suma lancé voilà أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار ومن أهوال أهل النار أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته لأن سلمى بولي بيغدا وإن سلد النبيامة بعد وإن بيكنا ما نتدي سلامة ونفي منا ونوان بعدنا سلم بولي سبا وإن بيغدا بولي النبيامة سلم بولي تولي تي نمبكين تساسغا بولي na zenka pusum mpuse putinga rogo mikna nam segil fa kulum beren talantanga bongo la zenka pusum mpuse putinga communauté musulmane na président la zenka pusum mpuse silonga suldamba tamba gilfa a communauté musulmane mouvement tiyania mouvement sunniti pour double barkuso la nouvelle poussum pousse putinga imam kasanga gilfar ko tawannam te azamaramba mona gubun ko zamawa mona guzama wa men ko bamba ren bam pousse lowol puri nam poussa azul qarnin ninkemba an yabaramba la yabramba la bude gilfan kapi ladnam poussi titon sanwazi putin yunga woto ya bamma ya sababu barambala ya abna meme yali lam tener kama bri nyim yibe sa yeli la katun wazika nyim nit ni zimi ya sabab titon wazika wai rin mai mame yela kala wilga kala sapun tizin wo zin fa tara sababu ina mi kam tizin ga yunga ya wennan pui kadam anku putin ram biga
ya la ilaha illallah yidamba zaka pugni niyanga zulqarnaini neina ba la wẽnnaam pʋɩ-kãadem n kõ yaa woto n kɩtɩ la ilaha illallah yɩdame seg taaba saman ne wãka tɩ d na n kɩdem sũ-noogo kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam zems pagã ne a sɩd taaba wẽna yolsre tɩ tɩb zã taaba wẽna yãk bõn-sõng n kõ-ba rẽnde kota wẽnnaam tɩ wẽna zĩndg zãma wã laafɩ wẽna wilg b laafɩ rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa saka moẽmma la saka rãmb gil fãa capɩ pa pʋʋs n welge la d pʋʋs miisra limaamse la a karen-saam dãmba la waazu moẽmba pʋʋsb la barkusgo ne rɩɩg ning b sẽn dee tõndo b saka pʋgẽ la wao ning b sẽn wao tõndã kota wẽnnaam tɩ yel-sõm n be tʋʋmdã pʋgẽ wẽna pʋɩ n kor gilla fãa rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore n na n pʋʋsa zãma ning sẽn yãa tõndo hal wagdgo tɩ d be ka rũnnã wã d na n mikame tɩ tõnd saka naaba koang menga b yãag lame n be ka tɩ kot wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasb yĩnsã laafɩ wẽna paasb yõ-rooglem wẽna paasb daoole rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore n na n pʋʋsa tõnd wagdgo secteur 28 kʋrlẽ wã zone in kʋrlẽ wã imam kãsengã imam alhaji mohamad tab soaba tɩ b yãaga tõnd n be ka d maandb la doaaga tɩ wẽnnaam kell n paasb yĩnsã laafɩ wẽna paasb yõora woglem wẽna paasb daoole rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa d mukadam alhaji mohamad welrao tɩ bãmba sheikh bãnde mukadam d kota wẽnnaam tɩ wẽna paasb yĩs laafɩ wẽna paasb yõor woglem wẽna paasb daoole rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa imam hasan sawadgo yaa tõnd masɩd taawuna arzum limam d pʋʋsdb la barka kot wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasb yĩs laafɩ paasb yõor woglem n paasb daoole rẽnd imam hasan pʋʋsg poore d na n pʋʋsa imam professeur ibrahim badini sẽn yaa waga 2000 a zũm-miisã wã miisrã yembr limam yãagd n be ka wã professeur ibrahim badini b yaa arzum limam n be waga 2000 miisã wã pʋgẽ yaa arzum miisã wã pʋgẽ miisrã yembre rẽnd pʋʋsdb la barkusgo b yãagd lame n be ka rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa tõnd masɩd taawun zenesã pʋrẽsdã wã alfa abdulmalik ilbudo ne poorẽ dãmba b yãagd lame n be ka rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa mam kasaam bila yaa kasaam tãang n more wʋsg fãa boond tɩ maka n more bãmb da kõona alfa saduk daara ne poorẽ dãmbã tɩ yaa bãmb la sẽn da maan gasɩɩdã yẽ rabe sheikh suleiman sool ning nigeria la wẽnnaam kõ tõogo t'a wa n na n kaa buudã la a lebe b yãagd lame n be ka tɩ d pʋʋsd barkusgo rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore d na n pʋʋsa alfa omar sawadgo tɩ imam hasan sawadg kãsem soaba bãmb ne pʋʋrẽ dãmbã gilli tɩ yaa association ya sulli alfa omar sawadgo ne alfa mohamad bashir kabri ne pʋʋrẽ dãmb sũ-lugulgi tɩ sũ-la lugulgã sabab yaa bõe yab na n yãaga tõndo daawã wã pʋgẽ rẽnd mikame tɩ yaa neb sẽn tar neb koabg ne zaka bas n yãa tõnd n be ka yʋnga woto a neb sẽn dat n tar ne pis-naas ne zaka rẽnd yaa raa biisi yaa nug-tʋʋm dãmba yaa rãmbdba kota wẽnnaam tɩ b gil fãa raa biis sẽn be pʋgẽ wã wẽna manegb raa biilmã nug-tʋʋm dãmb sẽn be pʋgẽ wẽna manegb nug-tʋʋmã rãmbd wo rãmbd sẽn be pʋgẽ wã d kota wẽnnaam tɩ wẽna kẽng neb rãmbga taoore tɩ ba rãmb la yaa b ra mi yeelame tɩ yaa tarem la maonego la tʋʋm ning b sẽn tʋmnã mikame tɩ yaa sẽn tara la b sẽn maannã dẽn kota wẽnnaam tɩ wẽna loakba wẽnda mõngo be rẽnd bãmb pʋʋsg loogr poore n na n pʋʋsa neb ninsd n yiisb mobila n sui sãase n yãa tõndo tɩ d be ka wã rẽnd na n welga d pʋʋsem n pʋʋs yasba alhaji mohamad soore ba tɩ b sãn ka be kame mikame tɩ basem yam dãmba la b yiisã ne b mobilã tɩ b na n yãa zãma wã waka d maand b fãa doosi tɛɛnd b gilli ba rãmba la yaa b rãmbã me yeelame tɩ buud sõdga a yaa buud paoore la d sã n yetɩ d na n sõda yembre ka gũusi na n wa yaagame la zãma ning sẽn be ka wa gilli d pʋʋsame d maanda doaagd pãng tõog tɛka yaa zãma ning sẽn yãa tõnd wagdg n be ka wã la zãma ning tõnd sẽn wa n mik ka wã fãa yaa pɩʋʋga yembr ki d maanda doa tɩ wẽna rol n gil fãa yel-sõmde wẽna maan barka rẽnd koɛɛga dũnna sõsgd sẽn la tõnd sõs ne taaba yaa kãadem yelle yaa fule yaa sabab tɩ d be ka wã yaa yĩn kɩ tɩ d na n goma fura goama la datame tɩ sõsg ning d sẽn na n sõsã a sã n wa yɩ woko ra yɩ lɛɛre la minit pɩɩtã ye
na wa ko professeur Ibrahim Badini c'est ya waga 2000 azumi so mi rayim limama tman résumé bana yi 10 15 minutes te do bon te imam kasanga bam mandwaga nimu kadam ti tunan hore hankon hoto ti fure wonta so yibiro ko ni se hinkatba lebeden wata satara la toten nam pakin sasra point nambab sa imam Hassan sawadu tapak tunan alqur'ana تديالك كيف ساسق بوم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار ومن أهوال أهل النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني سلمى بولت بقدر وإن سلد النبيامة بعد وإن بكنا ما نتريا سلامة وإن في منا وإن وان بعدنا سلم بولت سبعة وإن بقدر بولت النبيامة سلم بولي يا شخص قبول لدنا كين شخص قبول زيرو يا كارما يلدنا قومي دين إكارما مي ساي تفولي وتو أيا نبيام دم سنة يا تنتوم بسنة نتويل يا تون نبيام محمد من سنة دين ني أريا وني يتونا نام سبكين بوين سورة الرعد بوين آية بيتنا نيزي ونا ميلم تونا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لكم أزواجا وذرية سورة الرعد الآية 38 دين ونا ميلتنا نام سبكين بوين سورة الرعد بوين آية بيتنا نيزي ونا ميلم تونا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ونا ميلم سيد حقيقة تتنتم ستنتومba
سندق فحبيب محمد توري وجعلنا لهم أزواجا وذرية لا تون ما نم تبي تنتوم بل النبي أم بنيز من دعهم فتورة فا يبغرامبا ينبهم فول بغبا اندوكوامبا نبي أم نبي جلفا يوتو تنتوم بجلفا يوتو دين آية كانغا لا تفسير مهمة ويلتكم ويلغي تي فروتو آية نبي أم نبي جلفا سنة أنت ويلغي يا تون نبي محمد من سنة نلي ما بوهاري هو ني حديثا نبي أم يلي النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حديث رواه البخاري إمام بخاري وني حديثا نبي أم يلم تونا النكاح سنتي كلغتي فولا لويوتو أيام النبي محمد سنة فمن رغب عن سنتي نيروني هو كيسك من النبي محمد سنة مي فليس مني يبالينا ما بيهي rin ni do ni wa wa kisik fullo en set fabi banki fo men yisa men lislo ngapuma fo yisa men lislo ngapuma ya rin kiti imam bukhari وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا عنون له بقوله باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الإمام البخاري واني باب أقف بوين ولغتي بابا وتو مانغرا نورا وتو يا حنا بيري لا اله الا الله يدمبا تبكي فلوي بومي تبالا وين من غاي لا تونا نام سيبكين بومي سوره النساء بوم ايه تنزيغ وين ميلم تونا فانكحوا ما طاب لكم من النساء جيسي بابا بوم بابا نيس بنتا يام دابا لفولي سوره النساء ايه تنزيغ لا وين نام يلوتو رين وين نام داتني با لفولا يا نغيلين كولوبا نيوبا دين يا رينكيتي تونا ويلغي sa mikka menti fura loya ya na luin ko lo yobi bi bahte net fa bo ndato fuli te wena manam te alim bi sara ba ya toto nina raba pa ba point ya pa ni ya ba na la yarat ni me raba la nda te woni te fukara ta yela ko sa le fuli nina mi ya pa ni ya zibzon pa ki do ala rata den la wena me kayila fura bala ko sa le fuli tinina rat ko ya hanzim san tini rak wok sada fo wanda ta sofa ni na rat zinga ni na rat sabalga den fo wala ta sofa wena konsoli ti ton ges paba pour paba ni sim ta ton daba le furi na yelen ti yoba sa zaman pour ti yoba patada apama no duni men mo san kurin ko lahari baram mala ya abra mem ya ali lam tazal ka wa qarbi anam paya handati azagal ka wa qarna anam paya handati la zagal ka wa arabi anam paya handati yarin ki tawla tifo han wana le furi sa wana ki kadam mulun ki kadam ne paganin fo no nga sama lakin kadam ne paganin fo ndata sama tinti sababan ki da fo ne yo la ma wen pam parta be zakambala te ka paganin fo ndata obi nka paganin fo ndata sama san le furi mi fana ke li yinge sambala ngiz ra pour mbala na le wati fo yo ba pour len wen na milam to wana ni fa mo no ba paganin senta araba le furi na yilin ti kadama yi sababu ngida ton ne yo ma tapaman ko duni men wa san kurin ko lahari yari kiti imam buhari le imam muslim wali hadisa nabiya mamuna min bu da sama gati ya ma'shara shababi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji ومن لم يستطع فعليه بصومه فإن له وجاء متفق عليه دل نبي محمد مونا من بود سميت يا معشر الشباب يا يمد سمزما من استطاع منكم الباء نمن هو وترك تنتاچونغو تكادم يملو بنه فليتزوج بالفلي فإنه أغض للبصر تفول لغنا سببه تفهموا هنا ندغه afan paso wa kinso men zulu poye din yawan ya dalilin wili ti fulala tam ti bo fo honda ta sama na yile ta to ngi da foto fa han yiba be lele yinge ta ange ta tari yinge la mi kam de bo ba ma saba ka fo honda ta sababi fa han le yi fo honya fo honda ta saba fa fo na ange sambala rin fulala tam ti fula han le fa innahu aghaddu lil basar nibiya mai lam fulalo ya kanna yi sababu tutun mu'minina ndake harami wa ahsanu lil farji fura lwe sanali sababu onko lo tontawa tutun mengala wa kin hirminga yo poye la le fa ya fo pa parling fo honda ta saba ya le biya mi ni wa man lam yastati fa alayhi bi sawm
فإنه له إيجاد نبي محمد لا ندو ندو وقتل فول لو تونغو وقتل فول لو تونغو فعليه بصوم من نبي محمد هنكي غدا سب ني بومنين بي يا نولويري تنولويرا نيلا جين با ماغدا fo honlo no no sawa nyin nan ko fo yam lo ti yam lo ning sinda be ni fo ntin wo pousse fo la tous fo nti kin yel pour ati bara mala ya abra mami lam ti pour patum da soba ta tondo yi le nin to do me patum da soba ta tondo yi fan da tro gan shi mo ron ni pang no no le ti fo me nga ka ta to ntin kin fi fu le pour yari la hadith moyem sanda tik ne biya muhammad hadith an wiligi tene wa wakata tungo na lwe noro setek fambi ne do ne wa wakata tungo na ki kadam setek fam alwe nore la kelen tika hadis kanga wiligi tirolum piebo ya haram polum numbo ya haram ngila na sa dama mbo na sopti wana masturbation eti mwemba bondo kara sa ponto wana al istimna au al adai asirriya din rawar ma pibo pogol ma nongo mem sanda tikene biya mama da diskanga wiligte abumeninga siya haram tundina pum bati mem hawati nyota ba masala zugo tibala masala khilafiyya mem man yusataba zugo la pana kebere tiawara wan pakala noli nan ko ne ba den kwa bala bangar be yela ne biya mama da yeda kwa patama han katwe fulo bible no rabi hande mikilam tirol ma piem shaqdan lamine biya ma yitam ma nan boton shongo do nenga pour man no ma handa un solution ne biya Muhammad yetam do kata tungon na le fulia e bi nom na ya ba so do menga e yama ke za sa pusi yam na ya ko puli yum pisi ne zaka ti salam alaikum ke tan kabe yum pita ne zaka salam alaikum ke tan kai yum pina ne zaka salam alaikum ke tan kai ya kibi mo morgo yim ko mudende la nere fa biya ma apagara wa le nore tin na so ngana pa ma yir sonde kana le kin win ki so pon din nabiya Muhammad hadis kanga hadis mai malabin tika nabiya Muhammad hadis kanga hambu da sama yitira sama ki fura pour teton bangti fura lo ya woto no sombe ayane rasamba bala furun sum le an sum fabi ayane rasamba tiya bambala karma na mahdin tiida kiriyo un patungu tiya karam tulhum sabama annama rabram tiida setefa ya nibni sibzim mi katin kelba ya lele nabiya Muhammad balba yitabki fura pour lensa woto Docteur Abdul Muhsin ya bondo Makka bondo Madine mi le limama libya alkali mbe jitisa ni ila agafiul sumbodo al khutuwat ila saada nekken nington nandi kampam zuno go duni kanga pon la lahana ayela tona gafnan pon ya titon wena biya mo man han sakal gara samate bikin fulobi sanda bikin lamti fulo kuma apatari nyodne la samabi ne biya mo mar pasa na topke point la na mi kam te wakat ninga tonu mo ka yum pisi ne zak biga te wa pour de biga ndata pour bi ni ndata le furi na yen biga ndata biga ndata bili le ndata pour ça da te ro ka ba yire la gay te kakai fo ya rabul wari ntoro kolonti ya paraba kenga men man karanti lim pakke non yo bu mini pa jimede yum binda tabali kin cette France li ko la sur bata twin kin kando saya tundina pour mi bilibil yum pila no le balika bi pour yum pila no le balika bati zamana la loi ha wati nyuso ne ton seri wo me ka sanda wilga me aya ne dunu la loi ramba pour zini nga bi pour le yum pila ni la consulta twin kin kando zini nga bilibil yum pisi la consulta twin kin kando la ama a seri pour bilibil pa yum pila no cette fois twin kin kando bi pour pa yum pila no cette fois a twin kin kando la kanin yama wati bilibil yum pila no hunda tun furia evet yam na kwamba nan ka bah bisim je wi kade le kamba nan ka bah bisim ta fura lo ya wibdo ta yali yitin san kwamma ya burkindi nyawa bu mini mpazimsi rin bilibil wa pam yum pila no setek fambi handat parbala alo arba to mbo furun ko le gidra tia jenga karamti na pakai takaram la sam ne ba kwamba nya bumini pa jemsi bi pugula wakati nga kom dibilo menga nyi menga na sanna bilibile bi pugula na ya wapa yum pisi le nu tiketi ya korongala ti shepe wala ti bpc wala ti bakala ti maîtrise la ti lisan la ti bombala ala ya ofule diplôme la
ana wa fure diplôme bi yam gingir biga ne BPC wa yita wannan kin ne BPC wa kan kin ka ta tuma kompuli wannan be saka pon kin ne BPC wa ka ta tuma am gingir ne baka ya kompuli wannan hanzar baka ka wan kin ka ta tuma yin ka ta tumde yin ka ta shida ni ne woto no 6e tengo to wini wanta zwe singa tumna menga an watun nan ta 3e mpama BPC wanta misiema men ta kwa le piga baya ma wa furu yo me wini wona ka twemba yobi arbara mala ya abra mami lam ti shepa bin pu le sakfai la minim di se wa tek fa bi ka twemba an le furi kana tonde amini mamwa nyaw arhan pa ton barambala ya abla ma pa ba yi burkin posa ni ne men wa na furu to aka to mi ro to pa sa sidaw aka to mbang ro to pa sidai a o furu me twinzi nam la fo bi pulu ka twin wa na furi ta mira tara pisi bila pita le wati tungo zin royi ariya mi onyo ku me ngoto wati ta furi takami akamine da to nzuoi ashida nya sababti ni na jiru no balbala mala ya abra mami lam ti kukuzen zuriya akami titi no be zinga to kukuzen zuri akami titi no be zinga to asabti titi shafa ya woto la nini ka ke yo wa po ba wa pa de ya fierle asam tu pa fa woto to ka ha ne bala ya ba tireyita akami ba fi wa la hangilga ra pense wa bata ha wa ke mi te kale be be se tek fa nan to sa fo shi de bala ta wai ya woto belbi fa ya woto belbi ta ya yin kiti yamna mi kam te ne ban kin kan ma woto ni ne men ka yiri um pita ne zate je sing titli so la fa ka ba fi ya pa en poudre yum pisi ne zaka je sing titli so yum pita ne zaka je sing titli ko wenda ti shoma me wenda ti shoma ya dolongo fokata dali iti lo to yumpiga le yiroi fon singa tibile yemri to fana wata yibi bun ketan katun tumtumi fa hawa kali katabo fokatun man bafi handarin tare hawa kata nase fokatun man bafi handarin tare fo min na wase plaquette tiketun kale berbe hawa le ko to yin nan kufuma rin mudurin ubi kwamma tinit fa yon kam ngan tanga kare mi ngina mo pu bu mi ko fo fa bi fo jine bala nel kami din ayin kite ti wannan ketan sakan don la ilaha illallah yidda ma tilki kan ba pu ne ba sanna watin titi kan ma to wake ha wake woto to nuga ka zara wati ya problem damma yare la wannan bi tun suratul nur bu aya pita la yizi wannan bi lam tona wankihul ayama minkum masalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim kan ma yilla hango moto ni wati ya nduga nkata dola kata tum songla pata do wel songla pamana mwala foge yingla fonka ge yinga setek fambi fo tun lui fulubal yela la veya tatina ro baba ta shillay tabali ala viero gabali ki so fo bala fayiro wa nyo wannan pubu min ko yamba bi tiri bala yarin kitu wannan wankihul ayama minkum masalihin min ibadikum wa imaikum wannan munun bola la ilaha illa la yidamede wa ankihul ayama minkum mudugiti pagawo pagala ro humbe yam pon patar sida pagazim patar sid fa mudugata pam sida rohum katal paga fa mudugata pam paga la bahbli tlani wende in yakunu fuqara tibata san ya talih bi yughnihim Allah min fadli bahbli tlani wannan nan dilba songru wawga nemso le paga furka ndaka tinya kwa men ko je ligdi wa met eta haramba ni na men wa na fure paga men takatal wet songwa ndar mobile runa ni na wa na fure paga men takatal do song men wa met eta haram duna len wena miela mbala ki fure point ti fure men ngoto ya lib sori ya arjak sori ya ligitinde karma men ngoto ya ligitim solalenda ya rinkiti سيدنا بابا كريه لمن تونا أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وإنما ميلا من تونا سيدنا بابا كريه لمن تونا أطيعوا الله فيما أمركم به تو ويندي
wẽnnaam saglga yãmb ne bũmb ninga wã wẽnnaam saglga yãmb mina nikah wẽnnaam saglga yãmb tɩɩlo futana lokela yãmb we sak wẽnnaam sagl la yaa yungiz lakum ma wa'adakum min al-ghina tɩ wẽnd me sẽn pʋlm yãmb bũmb ning sẽn yaa arzɛka yaa wẽnnaam na n loka yãmb y arzɛka bala wẽnnaam yeelame tɩ wãna n yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli wẽnnaam yeelame tɩ bat b sã n yaa talse wẽnd n na n loakba a yɩllem yĩnga nin sẽnna Babakar koɛɛ la woto yãmb na n le mikame tɩ sẽnna muro yẽ me waa ne koɛ-kãnga buudu n wa n na n sɩdg aya rã n yetɩ wãna ajabi mimman la yatlubu lghina fi nikahi sẽnna muro yetɩ bãmb meng maanda yel-solgemde ne ned sẽn baood arzɛka ned sẽn gilgd tɩ arzɛk la a baooda la a yaal pa ratɩ n kẽ fur pʋgẽ ned sẽn na n gilgd tɩ arzɛk la a baooda n gilgd n baood ligd tɩɩm la a yaal pa ratɩ n kẽ fur pʋgẽ wẽnd me yaal n yeela yãmba n yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli nib nins b sẽn sak n na n kẽ furã pʋgẽ wã bat b sã n yaa rak talse wẽnd n na n kɩ tɩ b yɩra kãarãmba suratu nur pʋgẽ yãmb na n mikame tɩ ka sẽnna Babakar koɛɛ bala ka sẽnna muro koɛɛ bala yãmb na n mikame nabiya Muhammad sahabi wʋsg fãa goma gom-kãnga wala Abdallah ibn Mas'uda yẽ me yeelame tɩ wãna iltamisu lghina fi nikahi wa tala hadihi l-aya Abdallah ibn Mas'ud yeelame yãmb sãn dat arzɛk bɩ kẽ furã pʋgẽ ba tɩ wẽnd na n loke la arzɛka kẽ furã pʋgẽ tɩ wẽnd lokde la arzɛka yaa rẽ kɩte tɩ سيدنا جابر يلم تونا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سيدنا جابر يلم نبي أما مروانزي لا رأي مروتو وميكي تي رسان وامبوغ هو وامبوغ يا تلم دا يلبالا قوم نبي أما ها سيدا يلا كالي بدبدا man commerce ma hon ko ngoy wentan ko ma hon ko ngoy we raadu ma hon ko ngoy man garriyam no ma hon ko ngoy anti man mi ya problème ni kabi de la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yikindi ba fa lo furbati won han sakke nan pa ma ligidi ni ne nabi Muhammad ko ya wen ko ya wen wilgam bati kan mala arjakan nabi ma wilgam bati kan mala arjakan yaman ta kitin pu woto nya eta haram ko ba yaman pam rakuna eta hata pu mo men yam pa ma uso yam mo so eta tinga eta haram ko ba yamma wa pam ko ba pu eta haram ba tambo tibete eta ba ma ta ba ya ra ko eta haram ba yam pa ba uso kitin pu so mobile ko ba yam san wa pam mobile tambo sembe be tibete ya ra ko mobile la woto yam pa ma uso ni ya dalilin wilgidin ta arja kaya ya pu si diban dugul labe yam nan ta ji ni ngi yeti ni na min ge yimo to wahda hu la sharika lahu vi won winde anga winde ye viti la ko ta kabile ti no vi yamro to wahdahu wala ni na vi yamro to wahdahu la sharika lahu pakai bi kai inkin pour shida khindi te ni na hayi da raga ana tu pour shida za khindi la kala mana riba nan gashala watman nya gadam dawa inkin ndi pour shida za khindi la kuijinga hin ni ya dalilin wilgini to wana mete arjakan abe poursuite ban nusuwa bi bum payi gom kanga isanje ton zaman kanga bala miki pour mbala miki dam bati gom kanga ya bi na bala nabiya Muhammad bin yele wannan biya ma hawa so ko nabi ye nabiya Muhammad talam na namah dawa nabiya mai dam tayi kin karam pour mbati wannan nan isa talam na wato bala imam tirmizi wani hadith nabiya mai dam tona thalathatun haqqun ala Allah aunuhum al mujahid fi sabilillah wal mukatabu الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف حديث رواه الترمذي لمن الترمذي واني حديث نبي ما يلمتونا ثلاثة حق على الله عونهم نبي أتابو تلبغى تلني ونام تونام سون نبى أتابا نبى أتابا بزمان كنا بقول سون لا يتلني ونام تونام سانغبا نبى أتابا يا رمبا نبي ما يلميا المجاهد في سبيل الله ندو ندقت بانغا نوينام دين سونغو nyo so so no libra tilani wen ma limam sa ya dina so andaba la ndandama ya dina so andaba kar sa andama ya dina so andaba e wazi woto no nyam fa na ga dina so no po ne ba habu gwe mo waye han te ne ba habu mani ne min woto vi bi ga woto pa tungo zini men ntal dam gat ya halala la ba oda le waye hanno bo go woto
wẽnnaam dĩinã pʋgẽ ne la nabiyaa mohamad ned woo ned sẽn nidg pãng wẽnnaam yɛlla na kẽng taoor n sɛdg fãa bɩ yẽ soab sõnga lebga tɩ la ne wẽnnaam tɩ wẽnd sõnga wẽna sõng yãmba wala sẽn sõngda dĩinã yembr la rẽna sẽn paas yiibu nabiyaamã yeelame tɩ wãna walmukatabu allati yuridu ladaa sẽn paasd yiibã yaa nib ninsba hal pĩnd wẽnd wa yembda sẽn wa n da ket n bɩ a piila a yiibẽ wã b n na n yõk ned yembdo tɩ yamba zu-soabã wa yɛɛla haya mam da soda ligd woto n da foo la sã n wa tɩ paam mam ligdã n wa bɩ wa ne la soog meng n lebg burkina mam da soda ligd m da ra foo tus koabga mam da ra foo tus million la fo sã n wa paam mam ligd daadgã n wa ne bala bɩ soog meng n lebg burkina rẽnd nabiyaa mohamad yeelame tɩ yam woo yamba zu-soab n wa n wa yeela t'a baoora a ligd n wa ne la a soogã meng bɩ tɩ nin-kãng soab yik n na n kẽ tʋʋma amina paama zu-soabã ligdã wa kɩsa la a paama soogã meng n lebg burkina nabiyaa mohamad yeelame tɩ nin-kãngã soab bɩ a sãn sɩd yɛsa no-bʋgd zugu tɩ yaa ratame n paam ligdã n yaoo zu-soabã n lebg burkin bɩ wẽnnaam na sõnga sẽn paas tãabo nabiyaa mohamad n yetɩ yaa tɩ la ne wẽnnaam tɩ wẽnnaam sõngb rãmbã wannakihu alladi yuridu lafaf nabiyaamã yeelame yaa ned woo ned sẽn kẽ kãadem n dat n yõka meng n bas yoobo ya ned sẽn kẽ kãadem n dat n yõka meng n bas yoob fãa nabiyaa mohamad tɩ yẽ soab sõng lebga tɩ la ne wẽnnaam tɩ wẽnnaam sõnga rẽnd nebã a tãabã la woto rẽnd ned woo ned sẽn kẽ kãadmã pʋgẽ n yaa tɩ fo kãadmã kũumã fo nia wã yaa fo meng n na yiiso meng yoobã pʋgẽ wã fo nia sã yaa woto fãa wẽnnaam na sõng foomã kãadmã pʋgẽ nama n tags n ges nina meng wa na n kẽ kãadmã menga t'a ka tẽ t'a sãn paam pag menga na n tõog n zãame tɩ pagã wa paame t'a wa tẽ tɩ a kamba sã n wa ta yiib n ta tãabam na n wa tõog n zãag bãmba pagã sã n paam tɩ kamba paam fãa fo na n mikame tɩ pagã rɩt n na n waame kamba rɩt n na n waame nina sɩnga woto yembr bal n maood n kʋʋmde tɩ pagba wa lebg yiibu pagba wa ta tãabo n ta naase tɩ kamba ra yaa yiibu n wa ta tãab n ta naase wakat ning me tɩ kamba wa pid zakã la kambã ned fãa rɩtame la yũuda n yere la vɩtb zamaan noamba dẽn ned woo ned sẽn kẽ kãadmã tɩ yaa wẽnd yeela yaa nabiyaamã n yeela bɩ wẽnnaam na sõng fo dẽn wã a yaa wẽnd sagle yaa nabiyaamã sagle n sagem tõnd la ilaha illallah yɩ dãmba tɩ d modge n kẽ kãadmã pʋgẽ la b ratame tɩ lislaam wo lislaamã a sã n wa na n kẽ kãadem modg n tũus pagã n kẽ yiri modg tɩ f sã n wa na n kẽ kãadmã tũus pag ning fo sẽn na n yãka soab t'a yɩ fo kãadmã pagã tɩ tõnd ba rãmbã la yaab rãmbã mi yeelame tɩ ned furda pagã tɩ pag yam loog ket n tar fo n dog biiga tɩ bii yam loog ket n tar fo yẽ ra tɩ yeelame tɩ wãna fo sã n paam pagã t'a ka pag ning fo sẽn data soaba bɩ fo tara pag yẽse la ne wẽne pag yam loog n ket n be ne fo sã n dog biiga t'a ka wa bii ning fo sẽn data soaba bɩ fo roga biiga de la bii yam loog n ket n tar fo yaa rẽ tɩ ba rãmbã la yaab rãmbã yetɩ ned furda pag yaa tɩ pag yam loog ket n tara yaa n dog bii yaa tɩ bii yam loog ket n tara na yɩl n tɩ lislaam woo lislaam sã n wa paam pagã bɩ a tõe n pʋʋs wẽnna barka a kãadmã pʋgẽ wã ratame tɩ fo modg n tũus kãadmã lislaam pa baood pagã wen yaa pagba dɛ lislaam ka baood pagã a wen yaa pagba le yaa pag ning fo sẽn na paam yaa t'a sõgeneg foo yaa wẽnnaamã tũudum pʋgẽ yaa la a sõgeneg foo yaa dũni wã vɩɩmã pʋgẽ yaa la a sõgeneg foo yaa tɩ fo wẽnnaamã tũudum manega yaa pʋg-kãng la fo rat pʋg-kãng la b rat ne lislaam buud fãa yaa yĩn kɩ tɩ wẽnnaam yeel tõnd na namsd kẽng pʋgẽ suratu nisa pʋgẽ aya pɩtã la a na n zigi wẽnnaam yeelame tɩ wãna fa salihatu qanitatun hafidatun lilghaybi bima hafida allah wẽnnaam suratu nisa al aya rabia wa 30 wẽnnaam beela tõnd suratu nisa a pʋgẽ aya pɩtã la a naasa zigi wẽnnaam yeelame tɩ wãna fa salihatu qanitatun pʋg-sõma wã ad yaa pagb nins b n tũudum wẽnde la b tũudum sɩdb rãmbã ka sɩd yeel yembr tɩ m yeel yiiba dɛ ka sɩd yeel yiib tɩ m yeel tãabã ye qanitatun hafidatun lilghaybi yaa pagb sẽn gũusd wẽnde la gũusdb sɩdb rãmba pʋg-sõma wã yaa pagb sẽn tũud wẽnd la b tũudb sɩdb rãmba pʋg-sõma wã yaa pagb sẽn gũusd wẽnde la b gũusdb sɩdb rãmba nina sɩda sãn ka yama n sɛdg fãa yaa neb n soaba la nina sɩd n yɩ kʋdɩ woto n sɛdg fãa tɩ zakã lebga neb n soa nin pʋg-sõngo sãn be zakẽ sɩda sãn wa ka be n sɛdg fãa a na n gũusa menga la gũusa sɩda arzaka yaa rĩn kɩ tɩ nabiyaa mohamad hadis wa imam abu dawud sẽn togde tɩ nabiyaamã yeelame tɩ wãna ala ukhbiruka bi khayri ma yaknizu lmar'u
المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته حديث رواه أبو داود إمام أبو داود وني حديث النبي ما يلم تونا نبي موازينا سحاب سسنا يلبيا ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء لينا كان بحت من ولي ينبع أدم بيشن تيمبام أرجع بوين تيين أرجع سجل فانسوم لهم fo arja ka pon la fo ponga pon kela ti pon ni ti da fo ponga jilfabi al mar'atu salihah ya fo pam poson bala idha nadara ilayha sarrathu poson me ya parninga asiri ndo nge sara ning fabi asunno mane bala yamna mi kam te parmam be parba pusin ti rahma yo pofa zuga nam pan mame ya anan yinga ya yuda sobi yinga rahma yo pofa gebi wonan ninga me gebi wonan ninga anan yinga ya yuda sobi yinga wẽnnaam beoog vẽ fãa yãmb na mikame t'a manegda a meng woto sɩda n doog n gesda a ning fãa yam le ket n beeme wã me ket yaa nekd ne tõnd marãmbã y zabda pʋg taarã la yaal n pa maande na yaa yembre miina nagma tɛk fãa yaa a pʋg sãdemda wakato yã sɛb sa ngebi wa bɛɛba yaa sẽn dat n ket yaa sẽn wa n dat n filip zenom dãmbã zuga põnengã yaa sẽn wa n dat n ket n gaam misɛmã sẽn wa n paam n kẽ roogã wotoone wã zuga ka le pãnemde gebi ka le ningdi nina menga koomã soob meng woto n ka zabre fo ka la yik sookoomã ned yɛɛmenda gɛ fo tɩ na yaa gɛ woto pa soor koom da maan yã wa tʋʋm kãnga rẽnd nebiyaamã yeelame tɩ pʋgsẽng sɩd sẽn doog n gesa raal la wakat fãa bɩ a sũurã noorem ne bala zuga manegdame gebi ningdame roogã manegdame n pɩɩdẽ ningd parfẽ la b ningd wisd tɩ yaa sõma fo menga sẽn wa ta n kẽ zĩ woto me bɩ sakde hakika pʋgsẽma woto la b ra tɩ pag woo pag fãa modg n yɩ la tõnd da bas tɩ rota meng wa lebg wa kubɛlle kambã sẽn gãand n duur woto piirã na n kell n paa roogã pʋg wotone hal le tɩ tãag yʋngo tɩ bok kuɩd sẽn lab ruudmã woto tɩ kambã la ru-been gã tɩ roogã yaa hai yã wã fãa pa tʋg n yel islam pak zogde wa ida amaraha ataathu nebiyaam mamad sẽn ket n sɩfd pʋgsẽma wã n yeelame tɩ pʋgsẽng sɩd sẽn sagla bũmb ning fãa rela a maanda pʋg paala n datame tɩ f yãkem ka saab sã yiib n waag n kõm yaa fo sẽn wat n na n yi raaga la wa wã maa fo sẽn wat n na n lebg zaabrẽ wã wã tɩ fo wat n mikame tɩ futa wakat ninga futa meng na n maneg n pekame n kʋ ma paase tɩ morã n yet m yãka ka saab sã yiib n waag n kõ fo ka tõe yaa n ka nong nin-kãngã soabo ad ba rãmbã la yaab rãmbã mi yeelame tɩ yaa pag n baooda kia t'a sɩd luuli la ya neba pagba sã mam tɩ ra pa nonglmã yaa tɩɩma ka naadɛ fo menga web maan sɩda sẽn na nong fo bata nongs la pa tʋʋg tɩɩm wã ka tʋʋg tɩɩmdɛ sɩda nongr fo wotoone wã ka baood tɩɩmdɛ fo tʋʋmã bala na n wa kɩta nong fo tʋʋmã n na n wa ne fo nonglmã fo tʋʋmã n na n wa ne fo kisgrã yĩna sɩd n yɛɛla woto bala minit sɩda meng ka na n le yeel n paas meng la a yik n sɩng tʋʋme tɩ nina fo sẽn sɩng futa pɛgb woto na n taa semende am da ka yel fo zaam tɩ f waag n futa wa tɩ ay mam tʋʋmã meng yɩ wʋsg zaame semende fuga mengãna wakat ninga nina menga yaa wa gom n konge n yik n dɩka fuga ne yʋng n los koome n yaag n yɛdge tɩ nebã meng ra bãng tɩ a yĩn pɩgda ka saab saa toore ndewa ba rãmbã la yaab rãmbã mi yeelame tɩ na yiis biig-saag yaa yaa meng wa la fa sãn yɩ yẽngã n pɩgd n na n pɩg fuuga tɩ b bãng t'a pʋg baal ka pɩgd fo futa yaa na bãng da pʋg baal me ka pɩgd yaa la na bãng tɩ fo me yaa nin-yaalg wa la nebã la n get ne ning sẽn sõgenda pag tɩ yaa nin-yaalga la nabiyaam mamad yeelame pʋg-sõngo ida amaraha ataathu a sɩd sẽn sagla bũmb ning fãa a tũudame wa ida gaba anha hafidathu pʋgsõng sɩd sã wa ka be yir n sɛtg fãa a gũuda a menga la a gũusã sɩda arzɛka pʋgsõma wã la woto lẽmb na mikame tɩ nina sɩd sãn ka be yir n sɛtg fãa zakã lebga yaare nina ba yẽ menga wotone wã yaa yaare yaa sẽn data bala yaa ba rãmb la yaab rãmb kibar tɩ pag yã tãmb n sẽgnega fuu kegre n boola meng pa soaala pag yã tãmba sẽgnega fuu kegre yaa n boola meng pa soaal wa la nina meng tɩ sɩd sãn yɩɩn sɛta ka woto n sɛdg fãa yaa sẽn ka rata bala n data n wa fãa yaa boto bala livraison à domicile ren tog n gũ pagã sɩd sã wa ka be yir yaa tog n gũusa a menga la gũusa a sɩda arzɛka la y na n tɩ mikame tɩ zĩig ninga ba pagã sã n gũusa mengme sɩda arzɛka ka na n gũusi yãmb n tɩ ta zĩig ningame na n mikame tɩ limiɛɛrã woto
mun toga woto fanan ki roga po woto mikti ke zaka po woto mikti lumière dam ke tunwita midi ti ying lumière wita wakat ninga ta pak batlantera ma kilma ta foro to nirbe nga wenda be la rogo ya arja ka sangla wa kiwa ha waki fo hon yo tusenu nyam na mikam ti nyam consommation amen pana yi tusa tabi tusa yi ba ya ba ya tele wa handa nda wa gar zalma tusa yi ba ya ba ya po nda wa gar zalma tusa yi ba ya ba ya lumière handa wa wit mi wa wakata tusa yi ba ya bo wa ya batlantera le kilma handa be rogo en fontaine ka be o fa ya arja sangla wa wakat nga robini wa ta ba woto ta kama kenan di mbe ma goble ya be pula ya be so ya be wam ya be ti koma je woto yek sora kiwa hanki ti fana koma facture ha wa ti fo yotu senu tu se tamba ya handa tu se yiba ya han je so be yin ne no fa ya alisa sanga le ne biya mo mari lam ti posongo ya parsin guda menga la guda boy asid arzaka le ne biya mo malli bin wane يلا تونا قام الإمام أحمد سنتوسيت نبي أما يلم تونا إن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نبي أما مري يلم دنوا من يومنو زيغا لكن لغت دنوا منو غان تييل فنبي يفهم بام بوسون بلا فهم بام بوسون فهم بام صفان فنا وما هري يا أرجع لا تلو فنا وما هري كان يوندو يا مرو نو مهم يوندو يا نابو نو مهنام يوندو يا ركارو فنا وما ركالم يوندو adaka na manzar pakabluna te ka 20 de nana manzar pakabluna te pa 20 li muy manzar pakabluna te pa 20 li fo me karata hayura sang bala fo me sinin getam bala ngewa ya balam la ya balam kibati konga na ga ya man tudno bala ya tami min ti kama wa la waka ni ni na fo gana ga ya manzar ba to mi mbati yo bi ai a pang bala manzar kali yo ka pai dalin do za bala bin pagaba moto yiro pagaba nabiya muhammad tam yami posomya ya yinkiti nabiya muhammad ke tungomne purunda ma mudrin tu si pagaba ke kanam nyele dunwa vi manada ila harafina liban mangabe yinkiti limam buhari le limam muslim wani hadisa nabiya ma yelam tona tunkahu nisaa li 40 zamana ramlo ta pagaba furi yala na hinga limaliha nyamna wati migam tinina pagalinga pandatun lo furabi ya arja kanyina ولحسبها نينا يا أرعد ما يا نيمبيلا تبراتون لو يفري ولجمالها نينا من يا بقى من يا نيري تيا بيك نغشيشي ترابا جت يوم تابا بوري ولدينها نينا يا وين أم تقول مين كي تبراتا لو فري زمان أنا نملي تبقى فري يلا ناس ينينا نينا يا أرجاكا نينا يا بودا نينا يا يمين على سنم نينا يا وين أم تقول لنبيا ما يلم تونا فار بذات الدين تربت يداك نبيا محمد يلامي فوم الإسلام سان ورابط بقبوا بيا تون كي تهربوا نينين سنتر ليجداي كي تهربوا نينين لقد هي تيرسي كي تهربوا نينين نينسي يعني لي لم مدرك فتلو ما يبغنين سنتر دينا تدي بتيا داك تري له نوكين بيعدو نيلا فنوكين بيعدو نيا مور لنا مور ساملا ساي تزعل نوكا كين يا يا نهم بام ليجدي نبيا ما يلام نهم بام دين بقى سيتك فنبي فنوغا نانكي ريادو انا سونغا فون كو كو ارجاكان وقت ني منغا باغان زيزاك ngwiligi sida han to man bu menti yamba na ngese fuka nga yam dalawa menga yem ngala hankete ya soma wa yama modo ya man ton man ko furiya tiyam ni ngil baya zabar fati yam wat ni ngil pisisia ma zabar fati yam ni ngil pina na ya yang ngese yam wat mi kam te ton da no ro to lal han ka soma ya ton to wa pa ma simon lal kan takke to wa kilibsa haruwa paningo to songa sida ni zakazabo dina hambe sob ni ngo ngilawa lena migam dina han kabe wa ni ne mengo to no sida siala han ka yiro tusbiga ni je tam te ti genro on te lumière men kabe wa ta wai ngati ngan kay lumière men kabe robinet men kabe ngen ti likluwa ano luluwa jabila yi jabana nan man kabe len nan killabe ton ni kenda yelam ti yalam sabawta be ya yi se sandiere ti fo bo ko yama sabwa fo nan tum ki tu spiga ngen ti do tu se nasi ntume tu spiga fo ndiye wodo tu na la fo lo kun neda ngel tu se yobe ngen ti lik mu yolo ko wari kala ti lik da sa
tem kin boutique wandi gat samma ha watin dite le ngur ki ku nge zarba gudu la fa boy malam mala ya abra mi lam tenet faminina zem so par ya din ni biya mai lam ti posongo ni dan pam posongo c'est des fois anu nan ki lerdo ni nan ko son fo ni harje ka ko lo lin ya wutun kite ti imam ahmad yili radiyallahu anhu ونم يد بالإمام أحمد قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن حمد سأل عن دينها فإن حمد تزوج وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين الإمام أحمد لم تنلها وربط بقو سغيا تشوق نجاه سيبقى من يعني يرشدا موهنجها واتمجها موهنجها سيبقى na yilen da ful parni fo mparatia le wati kinso men yo ponwa l'imam ahmad ibn handa ba pa koso mon bo parni ya ponina ha yeta wai no ya sama poro ya sama to ya sama ya bo ole no ya poro be tawla afa ka bari wo afa na pa ma tekabo Rone partia wai kan kabela foi yo bi at murba e kana takay ay kabela dakmel Kabe, oyobi, arvolba, ikalapaka. L'imam Ahmad il amne handa par pakabobya. Sokunge aponi elbi, vaita aponi elia. Sokunge se tara dina, santi mikam tatara dina. Kohin le furia, tin naman fodunu naman ramya. Fona matudu menan kila man rabi. La anti mikam de sokam de veti din kaye. Ay, l'imam Ahmad il baha. ما هو يتبقى وقت الدين بي بس أتوف ساندي غمه نام سامعنا نام سامعنا ده لين بلا تمت الإسلام ده والإسلام ده هو أن تبقى بارفان بي مودهم بارنينغا سيابوني لي لا بارنينغا سيادين سبا هم بعد بي لما تبلا تمت الإسلام والإسلام رسام هوا نانكين باربابو مودهم تبقى بورسانا يمودهم يا بورسانا بورسانا من لتوينيا واري ya an kame ro la bonti pour cent la kala se pour un ti bikri ya pas un kamirawa ah kwa bo pour waria yam tem pa wana pourcentage haya wana kwa bo pour sim ah ne de lam te batti je ta bala ah kwa bo pour tem pa manu ne 5% edin dina ratam til islam ou l'islam wanda bar parbobo modon ba pour ça tamam yila yam tibara mala ya abra mi lam ti kuku zan zuriya akamiti tino bezi ngatwe la faham pa mata pour ça dam pamirawa ya fo bala anterna la faham ba ti bamba anterni yo woto fo ya ko no woto la fule la ni woto wato bola bo be ti fo ya ko no go fo ya ko no woto la lokati mwili fo Pourquoi tu dis que tu as procédé? Il y a coach, ma coach. L'origine de beau table où il vous. Ma femme voulait na yellow, na isanga. Oui, ah, il n'a aussi il faut te faut mettre à faire un colombo. Qu'est-ce que tu as cassava? De l'année, Obratam de l'islam, on a un full para, modron y par son pamilawa. تنبي ما يلمتونا عليكم بالأبكار فإنهن أعظم أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير حديث رواه ابن ماجه الإمام ابن ماجه يلم نبيا ما يلمتونا عليكم بالأبكار رسما ممكن دا يمتيسا وناكي كادم يا مدغين باكم بوليني سبحانه بمي روا فإنهن أعظم أفواها تبام نيونا yiri yilgamde bam niwa woto ob niwa woto yiri yilgamde hadisi me manya kanora yilgamna yibu pourcent ba por fo na ye pourcent ta wabde wuri pourcent ba kwabra yamma wa ye pourcent be yibi sun wabde wuri me ngam pa ma wuso
ka wa bar gure pari taba la ba ta wa pam yu pihna hange ko ma bigam tin shet gura l'imam yam ka pam gurbe o l'imam ki chaka woto ni chache noire te to ya julu kule l'imam yi wa boli l'imam to songom ne gurka wa gura ti no ra zarab zanga ni ne ruta ba ti no ra zarab zanga lele ne biya mi ni loy ko mpugulu fuya te bam newa ya yilma tafsir me mbay lam tum nan ka pam ndiri zakadi pour ça ba wuzo fa nan ka pam ndiri zakadi te sanda yete ne biya mi te a'zabu afwahan wa tabnu ibnu la nan ba mi ko mbedi sa bi pugula amenga nan ka mi ko mbedi la han sa andi europa yewa ni sa andi europa ha ya ya la woto nga geta funi ne woto shulu no te abla ko ya woto ro palajet ni nifo la pourcent babam ketin jeta ni nifo lin la nabi amede boy bamba wa anta ko arhaman hannan kalu ya fulami ni ro ni mi pin ro bi yit hin jilig bi yawa namna mi kam nibni si men to rondi ke biyo bati ab tumna ni ne men ya titla likra tito sawa yak ya man na furi yuma ta to ro kai ken lo to le yiri ye yu poyen sa rotin ya yu tipti manam gilfan ya gehem no bi ba ham be lo to me ka kay tin doy nyo ni na yi poussé wona yeta la komi tita han sa pal kiat damba wona yeta la komi ni na tit ni nga handi ka yo me nga tin ni nga farme kiwa ya man do me nga tin ni nga pharmacie ni tita plaquette damba me ngoto tin ni nga pharmacie yo sur le tin lo biga le ne biya me de 100% de bi yinke tin pen ro wa arda bil yasiri sanda be ya pourcent da al shekra min ne asida am pa mumini ngko ya man ta singe ne ben le para furka ta sida ligidi ya ko ba na sin yete arda bil yasira hadith mai male ban ko yi mana yibu pipi mana waye lam dona pourcent da ayar da mumini asida han ko mumini ngko al je ko en ya woto ne ben za pa buruna ta sida ligidi kay yi ko ba yi to sheganne zini nga man digle ko ba na nga fana wali kalam ni sida min matugula ahamba hati fari kan digle ko bana ha fana wanye ko bana ha ndabe kasina ta pota turji ligri tibe santa ofo ni ngi bari digle ko bana ha ndigle ko bana ha bala wen king la hawati zabri fana wanye halam fon digle yo do fela man dik yo man bay bala mam nan ki ko bana ha fu nanda nim wana lamam daman ji wana lamam da kolon wana lam da jim ko wana lam da jaba wana lam da tomat wana lam da fefe bi wana ko bana sa fo mi ma ngewo ato ya lan digal ko la zakari tamu ya hanki mini tuure kawaya aha wa fo ni ma ka pam tuur fa kana je ma ho ato ya lan digal ko te zakamara de la bi te 100% da asida anti pa mumini ngko ni na zili ka yir ko ba te zakamara de ni na zili ka yir ko bisiye te zakamara de ni na zili ka yir ko banahi te zakamara de zinin ta tori tu sey kelo te himbe tu sey yibu ha sam ta watu huruma le ba da ko man leke tu le sab ha sam ta wa ko banahi wa le ba da ko man leke ko na sab ha sam ta wa ko bata wa le ba da ko man leke ko bata wa le sam ta wa ko bisi wa le ba da ko man leke ko bisi o sab ha sam ta wa ko ba ko le ba da ko man leke ta am da be kasina ha menga pota mam ko bisi si menga la katar hin yete menga me wa te fo wali ko ba ngi kala ma na ma na ko ba na ma na bene ko ba bala man na ma ne ko la ha ya pourcent ya annan gamira ka mo ya fo yin ko ba ba la sinin gelfa ni namba nga nama na sabti zakari bala ni ko ba bala normal ko ya kabe dele ne biya mi le fa ham pa 1% bi fo pa mumini ngin ko bi a sekra min ne nda amana yi mallare na tarma wayenge rotorun tumna ngala fa mi wa han le ya 1% da un coup ça suffit fa jiral fajiri lay ke shoko ti pousu fajiri la handa be ka te man tro ku ha wani ngi bo man un coup o more yika more yika ay chele woto bi why the man mam yo yika to ye bo mim to ti me la ba ora voye mo wona nda bot nda wati pa ha ka to hamba ha yi bitaba sa yelba la bo mpama lilla ne bi amilia bo pour sara bo hon ko e bo mening fa
ayadam bin sampa tabo sampa harbi pour ça de la renda la quoi kabe te l'islam le pour fou ya boy ya parlo on same sidan bahayi sida kaymen bahawo so ila sofa ya parlo on sambala quoi kabe te l'islam man wana l'islam le para ruhun sam furi quoi kabe te yimi de imam buhari la imam muslim ما مواني حديثا تحديث هي عن جابر بن عبد الله قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجتها جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال جابر فقلت إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أو قال خيرا للإمام بخاري للإمام مسلم واني حديثا ولقدن تبوي نبي أم صحابة يورسون بون تجابر بن عبد الله أوان نبي محمد نين داري يمت نبي محمد شقايا أبلاه فتلا بقبي لا أبلاه تين فلم لا نبي محمد شقايا يا بروسا نبي بروفوله فليا لا يتي mam le parling fula ya pour fou je nombo nanti lik parlo chami seconde mais nan le fuli ne biam saka pour ça ba samla hala bikra fraka ya ntim ba pour ça faut ma je nombo to nanti lik pour fou nanti le pour fou fuli la yi le ya adam baba han wa nan kenwa ya mbaba han wa nan kenwa abasa mam ne mam tapsan ta yo point hadisa toka da yelam tiya tampa yope ma ya mama we kumpule yope ma kumpule we yare la gebri niya a mbaba hanke mba mam ni kumpule oto tamam ha yetima man takade mi yikinti bo pour ça don wana bamba wene wone nan tuma ta tunka yare la mamba hariya inkin ti bo pan ya wab ma waya nta wala mamma to ya tawa mana mam nim tampa ya nza awana ma amnim tapaya nza ha wata zaka ponte man tapa wani ngete ya wala maya timi getapti ya wala kwambya zaba shiwe azara bla wa kwamba bammi getamti ya wala ma antindo bamayinga tipara na ma amne bam faya nzati tun zaka pa manre lina abdallah jabir ibn abdallah abasa yura yan luto nanti furu pour furu na ilente boson nza tapa den ahi nabiya muhammad gom kan ngabi nabiya muhammad mana da dwara eta sida ndaka mitiya woto tungomi la mando la dwara jebri to wana ko to za zama nabiya muhammad kan alena rin ya hadis kan al-imam buhari le imam muslim tin to sa la wili bala tiel kabetira sanga ti ko boy pour fou parlo ho sami jemti asidan kayamba hawo ya sidan bahawo aya kama yibo ya kama tawo ya kama naho fo ma jenda bala ko tinti fulele mbala ta zarfo aya fo patro ya nona am pam hajja bala am pam hajja bala ta pa ku bitikun ko ba te ba kinni yimbala bara mala ya bro mami yelam te para bon ngam pa sidne yodo zombang undo ayam ya mose lin ratam til islama tous na ya sarapa wengo woto la bahi ne le marab mo lin parabami ratam ti parami hawana ki kadam amodon tous manda til islam dapa tous parban ratam til islam pour ça mi yinibnis ba senan tous subsi da barama aba nanzin newa dina konso denda dina kamodo para tatijin ne ro ninga hamparati maria forsi kabilis donga point way na wunde li dama mahmaha rin imam ibn al-qayyim al-jawzi ayela tonti wana rahimahullah ta'ala qala al-imam ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala inna an-nisaa shaqa'iqu ar-rijali fakama anna ar-rajula tu'jibuhu al-mar'a fakadhalika ar-rajul yu'jibu al-mar'a din imam ibn al-jawzi ayela tonna gwam ponti wana ti pas rohmi pa woto mpaso amenga kilati wakat ni me parmi ya karani woto mpaso amengi
nam faham da mo rabi yemiyete tara wodo te wa ya te do rawa ad parning me hanyaro ning me woto ya woto mbene de labi ni sa woto ba hayti parba tu man wana bamme borap nis ba handata tamam yila me te bara mala ya abla me yilam da zagal pawagalna aket nam panya handati la para hanti be nero ninga hamparat en cette fois aha wa pa ma handata sababi na mana livraison à domicile kene livre marchandise matin midi soir bela bi yidya ba hati pa bam me bo rapnis ba handata ya rinkiti imam hadis muimba fa wani hadis ni ngata nan karma saban sanka lima muslima yema taw gafa pomba la hadisa kabe ta hadisa yelam nona an khansa binti khaddam al-ansari أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها لن أخرجه الجماعة لن حديث مهم بجلفا واني حديثا إلا مسلما سنبا لما مسلم غفا بأم بالله حديثا كبي نبي محمد صحابة يقول سنبون دخن ساعة يا بغلوه سامي تبا ولي كبالن بوين داتا سبالن كون دخن ساعة أيي كتين دي كون وقالوا وطول أيي ner kon dikun ko wakolo to yi dina yin king ne biya mo man ningi nanti to ne biya mo matin ba wali kan yin ko shida la ron ningi hon ko yin paratai fa atat rasulullah sallallahu alaihi wasallam farad nikahaha an wa ne biya mo man ningi bal ne biya mo mari ka fura la yel bat bahti para bo ron ningi handa tan lu furi din nyimi ya dalilin wili din rohan to imbo yam lu shida bi parmi bo da yam lu shida la wayin din saba rin حديث يملاندا حديث باهريبا يا عبد يا امام ابن الماجي ان تعطون حديث كان ايلم توانا جاءت فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء حديث رواه ابن ماجه للامام ابن ماجه وني حديثا يا عبد الله بن بريده نيني تايلا من تونا جاءت فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وازي راري يمرو ومكتب بوسان وانا بوسان وانت يلم يا فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع به حسيسته ايلا نبي محمد بعد ادم بابا لي كما من لفورون كونيريا ناندو كياندي لا ام باساك فوكان غودي ليك ما من لفورون كونيرن دو كياندبي مكابه بوي قال نيلا يا عبد الله يين فجعل الامر اليها نبي محمد لا فللو يمن لا تبي فللو يمن لين نبي محمد هيا نيل كان بي نفو نان تابن فلان تو تابن دا راتم فلان تبيك فلان يكدم ولين نبي محمد حديث كان كيتم ويل دم بلا تدينا كونسو تبليك بان كونين نغا هم باراتي فقالت يا يلا بوسدا كيل النبي يا قد اجزت ما صنع ابي فلان بامن لوايا ناس كم باو هندات تبالا ولكن أردت أن أؤلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء لكن لغت يم تورا وانغرونا بمني إنك تمام ويم تورا رونا يا أن أؤلم النساء نتا من ولي الإسلام بقصايا أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء تبان بتي تندينا كون بارام بسوري تون بارام بسوري تبليك تون لفرون كوني بنيسب تون مبارا تبلامي يعني لما واندا تبقى مانا سواتي كنتي أفهم داتا صبا الحمد لله سأفهم كراتا صبال بي فتوي لما تنيا صبا بي أمبكي هي لم دات نمبايا لما مداتي تفري يكيد مالا كويكا بي بالكان ما كارا يمري كاسيمين دي بكي يوبا يومدي يا يورو غلوم تكا بومي يا يورو غلوم تك يلا سيتك فامي على تكوسو على تمانالي دين حديث مهم مليبون واني حديث مهم بجيل ما واني حديث عن الإمام بخاري بلمبا غفا بوم الله حديث كان كاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها رواه الجماعة إلا البخاري دين حديث مهم بجيل فواني حديث عن الإمام بخاري غفا بوم الله حديث كبي حديث يلم دون الثيب أحق بنفسها من وليها نبي محمد يلم انت بوفو باروح سامي ني سوامي يد ولا رغبا ني سوامي يد هنكلي باروح سامي ني سوامي mana daddo ning balla zindini mara mala ya abra mare yela mbati pokor kayalum ya nkui mba
pour qu'on a pas yalmo kuimye ntiri bwe den pour qu'on la pour fou ya handat nin bala la kuisa wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha nibiyama yelam la haya pour ça nan ba kuli patundi kan le furun ko shidi woto tapamitiri bapi wapina ndamana wakat ning menga pinu wakton bara mala yabra mengun to ka pakning meng tenta jabro to blota furmeng te comité ayi fulla halle tay da na da ali dan ta san to kirba woto mi ga yi fulla halle mi hiru ayi mana ka la leti wakat kan tibulkina mbe wa ko yakabe le ton dine pongo boto bazakari biya mai da baya bi pugulla yam datin di kun konsida sakdam lay togon ko la si e togon mana wana e togon ni ngala sallam wa idnuha samatuha nabiya muhammad yilame la yama an to sa ndata ndikela me kulimambia datu ndikela me ko shokaya datu ndikola me ku mukadambia datu ndikola me ko nabia ha wasinin palle kubi ya ndata la lenda han karat bala yam na mi kam dana singa gono ka tindi kle ba ko lo ye ka tindi kle ba ko lo ti yam di mi mbata basaki la han pa yeti ba fi nandi ko la men kumu kadam why arata mukadam erin kwe kabi to rik bi pulum ko sida la mikdam ti ya yarda goto balad ma iset libin wani hadisa إن ما إستي لم دونا الزواج رق فلينظر أحدكم أين يضع كلمته نبي محمد لم يفلو تونو أيا ولا يمدو فلي أيا ولا يمدو نما أنت أصلا يرتون موكا نبي فل بعبوتو ndika nkengen tibe wala hanta kilo kwa bazingi nina kilo ko bisi zingi nina mingri kan lo yongo ko rivare ni mingri kan lo amerika ya amerika anti manda bumi ningmi sanka wenna na fara abaka bebe amaka bebe ayabe kim ka bebe ladma iseti nyam nya fura woto no ada ya yemdo ya yemd samo bi parba ni yemd ketum bebe falyanzur ahadukum ayna yada kalimata ya ladma iseti yeliya raqad ba jwe windi ti san wana ndike ko pulu wan koneda gehine da la ya lan kwen ndari ki bi gan koneta tigina da yora woto akale tarinyam relation men me wasan gore ko yin wili yam tabe musa ko yenet na furu yam biga ndika kin kilo ko ba jingi ndika kin kilo ko be jingi ndika kin wala ko dibare ni na ndika kin na satinga relation men kale be yam ne biga tan sukwe anin nyawa ratam ti ton gus na wana ndik biga ko neda gusi tarawali biyam biga ta yora tinye na gena gade ta patan ne tan to da shi to wai idma isati lam tilkum hil mamba وتبلا مرة حسن وزيرار وقال رجل للحسن قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها قال زوجها ممن يتقي الله فإن أحب أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها مرة حسن وزيرار زاكنت ندى يمر واتان يالا أدم مدوغ بيل بيغل غموت ولبغ مساكنما ننم سارة لبي شكرا مراتا لما مهراتا مكدم دم داتا بيغ فيدم تنبا تونغ دوتو yelele teman biga balarata la adama menga kaya mim nandik biga ko sabi ndik la men ko nanam sabi mkonta la shokra mabi konta la mukadam dambi konta la limam sabi konta la kan sanda mabi adama pami qal la mura hasan yel biga baba ya zawijha mimman yattaqillah ha ni mam sabi liku biga ko nin henjo tawenna ngefo no so robra mapon ya anam bebe je twenni yida tara liku bi pugulan ko nin henjo tawenna fa in ahabba akramaha تفهم دي كان كون وجهتا وتو أدا هانتي نونغبي أنا زال وحن سيغدي وإن أبغضها لم يظلمها لبا هانتي كيسمي أهنجت وين كان هانتي وراي أكنت جن غيون راي لنسا وتو بلا كم تون هوا ناندي كر كوبولو وان كوندا مدرتي وين جاتبا تبات فمن هوا كابياما بيتون بيجي نيمبانغا إنزا تبارم لا يعبر مير من أمبانا نيملا والغنديا لنينغو كونتوي أين كنت نبي محمد يلي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد أريض حديث رواه الترمذي نبي محمد لم تونا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يما زيزي ومكتنير بو يمبيغوا تيمبيغا لا يراتا جسيا زغدا ما أدينا من غمبي أدينا سام من غيا جهيا زغدا من غمبي أدينا هم من تزغدا من غبي فزوجوه جهيا لكي يمبيغا لفلون لا بحث كلا
إلا تفعلوا أريما بسق ممي لبي تكون فتنة وفساد في الأرض أنا هي فتنة ناوى نسان يا كسنا لين بيا محمد يلم كادم بوي يا رجل لبجتا نكون بقى كادم بوي يا رزق لبجتا نكون بقى كان وانغارا سبوا نانو فا يا أتارا روسون شوي أتارا ويه يا بلا تومينغا لين بيا محمد يلبا فا كايلهم باكده أدينا وين ما نغي تريت لبينا ويندي baram mala ya abra mare ilamba ti non ka wam zako on fo no tingi la bietna bin sin kibra nona ami non na liwatiri na bin hin kibra parane sila non rabi ami ba marit la tiri mudringe hidini waya la ge sila zugodia ndiki bigan kwen la bahrit la ne wente wonna nan tide ali laba in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wenda yilamba la suratul nur po aya pitala yibi zingi ti parane sila wakin kadam ti talam bebi ba talam na ne wente wonna nan doaka nina bra tam ti kadama pungi gehni ibn ziban tarab dina la gehni ibn ziban tarab zuqda ndik bigan ko ya la imam al-qurtubi ayela tonda at-tafsir ponto wana ga kila pila ta be zingin karasa ko bi sila pini la ni zingam na mikam ti imam al-qurtubi yela betwana wa qad jaa musa ila صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا أريانا فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك إمام القرطبي يلم يموينجه نبيلا موسى واي مصريا إجبتي نانكين مديانا يا أنكين مديانا نبيلا سيوبيا تلك بيقولنا لفرنك نبيلا موسى ألك من نبيلا موسى زاملا لبيتيه وقد جاء موسى إلى صالح مدين نبيلا موسى هو نانكين مدين دم مورا نينغيا لما ديان دم دماما نينغيا لما ديان دم نبياما نينغيا لبتنتوما نينغيا غريبا نبيلا موسى بوغا تنغتا يا سانا طريدا يا ندب هندقين يهبودي خائفا يا ندب يا ربي من ترسبا وحيدا يا يمتاو أباواني بقامين موسم كلين كوي بيغا جائعا واتكم داتن كوي أريانا واتفو من كايرين لا هنتا مديان وتوتي نبيلا سيوب جيت نبيلا موسى وينا نيسونغايا فأنكحه ابنته نبيلا سيوب لك ببوغلا أسفرا نالو فرنكو نبيلا موسى لما تحقق من دينه ورأى من حاله أهو وتمكت نبيلا موسى دين من غمايا تسفيا صنغايا نبيلا سيبريك بيغان لفرون كونيدايا وأعرض عما سواه لا بحث كلا نويندي سايا من بيغان يسيدا لتلبي نابنين سنكي بغانونا بي أمينونا ليوتيلي وين ناندي لغبا نبيلا سيوب معنا واندي يا ريلا تفسير مين بييليا تساك دمي توينام أدم biba lika bi pugla nkon anda tasaba wenda yimodori sakadam wala nabila sayuba sindika bi pugla nkon nabila musa talefuna din madian yamna migam te tafsir moy mbasanda yetam tasalihu madian dam wina nisonga bal tafsir moy man yusatabli ne da yur point sanay lam tan nabila sayuba sanay tan nabila yathrun nabiyama yula yathruna sanay tan nabila shuaib yin kiti a kwesa hanwa yibo to kiti sanda bahyi balabi tasalihu madian da winna ni song ning hizina madiana ya nabila sayubu ya yi ya yathrunu ya yi nabila musa an pobe no ya nabila shuaib lika bi pulan le furia nan ko nabila musa wa inni tuwen men reri nto tondo suratul qasas bo aya pisila ayo pezingi wena milam inni uridu an unkiha ka ihda ibnatayya hatin nabila sayub men yel bol mul musa zinigi yamam ko puguli la woto nanya ka yemro le fulun ko fo den sakadam te ne dika bi pugula le fuli onko rawa wenda yimodoli ton dina point la kiyam nan tasinge ton mo ka mammi la neba azagal mi mor ya tori azagal wumna mora ya tori la ton wus khafa ya mora la wum kai et kami mori la mo yoko yugur zamana point neba permiti ka mor menwa hatimi lam to le kon kwambay tablale kon kwambay essayon ya mor sida yilia ablale modo kwambay la reyet mi lam to le kon kwambay misa handi ka kurum mihir kabeka nyam nanti zin mihira pon le furi ti buda paye tabli ka bi pulan ko shida
tiyam le futa yi furi mana zambi la biti la budda la yam king fullo ya te me de bura ka koye tiyam le fura la bu yi ma la yam giligidi ya bi lam to la le kon kwamma tini nyi ma ya le ke te jivil ara mo kon kwamma sidba ya ti pu hini ke ba ya ta han kon se bala furu tun lebe tiyam le wa gile ko giligidi ma ne te bi lam to la le kon kwamma sidbi e se ba ma ne ba mi mori ba pa mi mori ya ne ba wo mor ka mi mori ni yetam rali mo ko kwamma yi misa wa mihir pour furke lwete ti buda hampa ko rik bi pula ko shire bay wendo to me kazaliki ya woto fon king ne jini fon buda hampa sakay te bi ka bigan ko se def fana bi furka na lwe mari akana mane ba meri le fo king sankalo had ba yele mam bele matekam nambanya misene a pour ça han peta bin king mihri ti limam ti karam ko to ti yi furiye nambanya misene pour ça en péta ben king window wen tipti man mi tip yi furie am nambanya misene pour ça en péta ben king meri tim bondo mena tizindi man diskuti yi furie den nam ti buda nan de le tawre ti pour mo pour kuni len to kun ti pour man ti yalo ngoma furbe maria gwama den hawa ti lam to le kun kwamba furi pa jeme de yelam to le modon kwamba saya ramado kwa mabi lislonga me kitimbe ramado kwa mazgu wala yam hadi ramni zman loba ni biya Muhammad sahabo si baram hu kubul le furu ton kon te parate wala biya Muhammad ni biya Muhammad ikfuru rin mo to la dina parat mo to le la kuna ke ton kontam yaman ta singe mun to ning tun sombe so pongwa mun to ning tun sombe so pongwa wakad de zindaka ye wakad de zindaka ti umata bifa tarashida bi ning men ngoto ya ru mara men la pa met sidkai alo marari sana ha waza ko an kelen sa pa alo mbala hando ti pa bala biye tam ti ayi pa ta kenna wat mandi rim alo marari men ti pa biga men jenta la sida ni ne yuma tanta jenta sida luna to ne za asma yum pita ta ka men gilgire woto ti sida kai yum pina na se bika wa kabe wo ko yina ram de ngai yir sema na ko men ni ne men elam ta ariela da bati jino ko guhi kam sana me ne ki ganga ye sirbe ya yo re lo de bater man do ata pam sirba yumbi na ti sirbe ketin kai ni be jini won bala mala ya abra me melam ti wala ma sam ham patat wala ya bi wala ta ma am la ha jin ti jorom do ba watin te ka watin ya nyam mi gible bo gera kwa pa hankena yalla me ya yel salma mi jo pour aljum dare pour salba ko bi shishi watame la samba ko bi shishi watame pour ça va inquiéter l'autre cahier la roque pas c'est wani ko bishi wa ko limam to man bara te wonam loka para rakona be mi ni yabata dat para pour ça me be mi kan pour yabata dat si yam tin fam yer kanga la yam ba hilla warin ko ka be te ne woni tan tarabi bi pugula bi ga dat si den sawa nges saka pour je non de ni se saka won la saka ne biyama formation ni biga tenga tengre mam ji ha zakala ni me zoda ya bon la hamikte sa ndata nan lo kam ta han sakaya bi lo ka babalam to botat man ko biga te ko ka bala fo lo ka dalam mo la ko re de tanda bo man ko bi shishi do arjum fanda para an lo ka bala ya balam la ya balam kibeti anet ndarat mo ko vilia wa mikte tur ko umba le bardana mani o to te parba kamba pa mi jizason ni manan ni modik da bi puguda onko biga ndata sawatu le fulbati halali woto bala para bi pugul me 20 din pour sakadam de din pour sakadame di bi pugul me hanye miche la sanga santarabo yen kabeta yila baramba adam gi hazala azugoda tamam dabo awena matudum tamam dabo ma ngai me ngom nete hamikam ta ha rab hambi me ya bi kitaba baram wa balya ti wa man fulo tamam datala bi pugule me manda woto te din ko angom yala wo atunda yaye wa bang ti parmi bodawa o yumpile yim kwa man do ko yam paniri mboron datun le fulan le wibido bi pugula sanyara sangam be sak ponta winam tudu man ta jugo man bi yelo baba to ra talambala to baba bwala ni jingi am bi le woto ko kane ra talame anda tabi ti to so baba to wabala to ton man gadab la kwa mafan da dalila ya da yama li suratul ahzab wa aya fi nuwazi nabi Muhammad men lawin hangom ne ba wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi
khalisatan laka min dunil mu'minin nabiya muhammad wakata menga sahabu sa min woto mi wa yala nabiya muhammad tawra min woto yete bam dikap men ngaw ko nabiya mam dikap men ngaw ko fo lillahi wa rasuli in arada an-nabiy an yastankiha nabiya muhammad lam paqo woni men ngayela nabiya ma paqo wa yeta arata fo se tek fabi yala batab ki sa rotor bato yigso geto tum tira samye paqo wa yeta arata nabiya mi kabor fulwen sami la hanya l'islam ton nabiya muhammad ninga ya woto yekale bor fulway paqande tarata nabiya ma bi se kambati ya fulhun le la woto la amma hanya l'islam dawo la paqwa wa yeta arata mi to me nyen rogadba to tabiyari to le furi normal to pire wa kien te ko kabe rin woto me manam ya na yile to ton ko ni zimbe biza sa pusi yumpi sine zaka yumpi tan ne zaka yumpi na ne zaka assalamu alaikum ketun kabe won ngesa ka po ba limam ele limam tumam datalam ele mukadam tum datalam ele na tum datalam haya la sama yam mejo wende ya din sa Allah woto de tendi go nini ne woto taka akara de bigala yale kisaka ngili ngo awai lam ne tarata ha mi dum karata imam andat no puma wan karata ya bi ba wa kai bayin ko sani dunu wannan ba rindi dai lam te sans anan yemsa 1h30 mam portable point ya 1h24 minutes na yal sawoto dat compresseur 15 minutes amant traduction yim hen résumé bu mening teka ti limam ko sang mandwara mukadam da mandwara ti bon honam to honam le bon ko de bureau ti fula ya yibe lat nam pa da subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin len nam pa ma professeur imam Ibrahim Badini de man traduction résumé dans 15 minutes seulement ton hongo mataka ati pa man nafi ati mikam de 500 do ton ya ton pa un Facebook zubi direct bebna sa ting men geta tondo nka umdo mo ra pa man bangdina hangana bo meninga ton fuda pon rende nambab sa professeur Imam Ibrahim Badini de man traduction subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدم. Songe produzione torres de pame ya résumé. C'est bon. Allez. Hein? Mana wa torsa mahati oh what is Badi oui Ça va? L'imam commande. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces qu'il nous a accordées. On demande sa paix et sa bénédiction sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses nobles compagnons, ainsi que tous ceux qui ont voté, c'est pas jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah, face à laquelle nous soyons parmi eux. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifiés pour que nous soyons là, dans la ville de Poutenga, dans le cadre du mariage. Donc le thème de notre conférence d'aujourd'hui, c'est l'importance du mariage en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, verset 38, certes nous avons envoyé des messagers avant toi, parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient tous mariés. Donc le mariage c'est une sunna des prophètes alayhi wa sallam. Tous les prophètes ils étaient mariés. Et dans Bukhari le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le mariage est ma tradition et quiconque délaisse le mariage, cette personne ne fait plus partie de nous.
Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié. Tous les prophètes alayhi wa sallam se sont mariés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de se marier. Et quiconque laisse le mariage sans aucune raison valable, le prophète dit qu'il ne fait pas partie de ma communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore dans Surat 4, verset 3, Surat Nisa, mariez les femmes. Choisissez les femmes qui vous plaisent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans ce verset-là de marier les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande lorsque nous allons nous marier, de marier les femmes qui nous plaisent. Comme l'imam était en train de faire le commentaire, il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont teint clair. Si c'est la femme teint clair que tu veux, il faut marier la femme qui est teint clair. Si c'est la femme noire que tu veux, il n'y a pas de problème. Celle qui est en forme, femme à poutou. Si c'est femme à poutou que tu veux, il n'y a pas de problème qui ment. Si tu veux la femme slim, celle aussi qui est très mince, il n'y a pas de problème. Chacun enlève la forme qu'il veut et chacun enlève la couleur qu'il veut pour se marier. Dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a les moyens de se marier, qu'il se marie, afin de se préserver du regard. Donc le mariage, c'est une porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour que nous puissions nous préserver du mauvais regard. Et c'est une porte encore pour que nous puissions nous préserver de la fornication. Une fois que tu t'es marié, tu as vu la femme que tu veux, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'aider. Et le prophète nous dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'a pas les moyens maintenant pour se marier, qui jeûne. Celui qui n'a pas les moyens pour se marier, le prophète nous a recommandé à ces jeunes-là de jeûner. Le prophète ne les a pas dit de faire la masturbation. Donc c'est un rappel, la masturbation masculine comme la masturbation féminine, chez beaucoup de savants, ce n'est pas permis. Le moyen que le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné, lorsque nous n'avons pas les moyens de se marier, c'est quoi? C'est de jeûner. Car subhanahu wa ta'ala facilite le mariage pour les jeunes. Et le prophète nous recommande encore, sallallahu alayhi wa sallam, de te marier. Ce sont les jeunes que le prophète a appelés. Donc c'est dans ça l'imam il a interpellé, lorsque quelqu'un il atteint l'âge de la puberté, c'est largement suffisant pour que la personne puisse se marier. Il ne faut pas qu'on va retarder le mariage. Surtout au niveau de nos sœurs. Tu vas partir pour marier une sœur, on dit qu'on cherche qu'elle cherche le PPC. Tu t'en vas pour marier une sœur, on dit qu'on cherche le bac. Tu t'en vas pour marier une sœur, on dit qu'elle cherche la licence. Tu t'en vas pour marier une dernière, on dit qu'elle fait master. Tu t'en vas pour marier une dernière, on dit qu'elle fait le doctorat, comme si c'est le diplôme qu'elle allait marier. Donc une fois qu'elle atteint l'âge de la puberté, comme l'imam l'a dit, une fois que quelqu'un vient demander sa main, allez, les 6 fois, elle va aller. Combien de filles ont des diplômes, mais elles sont là et n'ont rien. Donc, il ne faut pas que nous, les parents, nous allons être la cause pour cacher la vie de notre fille en retardant son mariage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Allah nous dit également dans Surat An-Nur, mariez les hommes et les femmes parmi vous. Et Allah continue en disant quoi? S'ils sont dans le besoin, nous allons les enrichir par notre grâce. Donc, beaucoup de gens ne se marient pas tout simplement parce qu'on dit que le monsieur n'a pas les moyens. Allah nous a donné la réponse, mariez les hommes et les femmes parmi vous. S'ils sont pauvres, Allah, il a pris l'engagement de les enrichir par sa grâce. Beaucoup de gens ne se marient pas parce que tout simplement il dit que non, il n'a pas un bon travail. Comme l'imam il a dit, la femme a sa maison, le papa a sa maison, on fait sortir la maman là, et il faut aller tout coucher avec le monsieur là. Et puis on prend la maison de la maman là. Et le gars là, le célibataire a fait rentrer sa femme là-bas. Mariez-vous seulement et puis laissez le reste avec Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les enrichir. Car nous facilite la compréhension. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il dit ça m'étonne pour quelqu'un qui veut de la richesse alors qu'il est toujours célibataire. Donc c'est une porte de la pauvreté, le célibatariat. Le célibatariat ne peut en aucun cas amener quelqu'un à avoir de la richesse. Comme l'imam il a si bien dit, si vous voyez 10 immeubles qui sont arrêtés, si tu cherches parmi ces 10 immeubles-là, si tu cherches l'immeuble d'un célibataire-là, si tu as trouvé là, c'est toi. Donc, le célibataire même est une porte de la pauvreté. Mariez-vous et Allah subhanahu wa ta'ala va vous enrichir. Abdullah ibn Mas'ud aussi il a dit ça. Mariez-vous et Allah subhanahu wa ta'ala va vous enrichir. Donc, c'est une interpellation. Ceux qui pleurent, ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont pauvres là. Marie-toi et tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Qu'Allah nous aide. Jabir rapporte que quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignant de la pauvreté. La personne est venue voir le prophète, il se plaint de la pauvreté. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, va te marier. Donc le mariage va être une porte pour que tu puisses avoir de la richesse. Tirmidhi rapporte également que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, 3 catégories de personnes, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il s'est imposé d'aider ces 3 catégories de personnes-là. 1. Al-Mujahidun fi sabilillah, ceux qui luttent pour la cause d'Allah, les imams, les prêcheurs, les musées, tous ceux qui mènent, tous ceux qui font un combat pour que l'islam puisse avancer. Allah subhanahu wa ta'ala il a pris l'engagement d'aider ces catégories de personnes-là, face à laquelle nous serons parmi eux. Deuxième catégorie de personnes, celui qui cherche les moyens pour pouvoir se libérer du joug de l'esclavage.
Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement d'aider ces personnes-là. Troisième catégorie de personnes, celui qui veut se marier pour ne pas tomber dans la fornication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement d'aider ces personnes-là. Donc, déposez vos dossiers, déposez vos candidatures, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a pris l'engagement d'aider toute personne qui veut se marier pour ne pas tomber dans la fornication. Frères et sœurs en islam, donc pour se marier, l'imam il a dit, il faut choisir. Il faut choisir. Il ne faut pas marier n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Nisa, verset 34, les pieuses sont celles qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui font attention à leurs maris. Donc, pour se marier, on doit choisir la femme. On ne doit pas prendre n'importe quelle femme. Abu Daoud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne voulez-vous pas que je vous montre la meilleure des richesses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des richesses c'est quoi? C'est la femme vertueuse. Donc toute la richesse du monde là, ça réside au niveau de la femme vertueuse. Si vous avez une femme vertueuse, mes frères, vous avez toujours se rendre belle. Donc c'est une interpellation, on demande à nos mamans de se rendre belle. Le mariage là, la beauté là, c'est pas quand tout seulement nous sommes toujours dehors. Mais une fois qu'elle rentre dans le foyer, c'est fini. Elle ne se rend plus belle. Donc même lorsque nous sommes dans le foyer, on n'a qu'à se rendre belle. Ça va être une cause pour que nous puissions avoir de l'attirance vis-à-vis de nos maris. Donc l'imam il a dit, le médicament de l'amour c'est quoi? C'est l'obéissance. Et une femme qui est obéissante vis-à-vis de son mari, facilement elle attire l'amour de son mari vers cette personne-là. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce bas monde est doux, mais la meilleure des jouissances de ce bas monde, c'est la femme vertueuse. La meilleure des jouissances de ce bas monde, c'est la femme vertueuse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens se marient pourquoi? Les gens se marient pour 4 choses. 1, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes se marient c'est quoi? 1, les hommes, la plupart des hommes se marient pour 4 choses. 1, c'est pour la richesse. 2, par la noblesse de la famille. 3, la beauté de la femme. Et 4, la vertu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Lorsque nous allons vouloir nous marier, on n'a qu'à se marier pour la vertu de la femme. Il ne faut pas qu'on va regarder sa richesse seulement. Ne regardons pas seulement la noblesse de sa famille. Ne regardons pas seulement sa beauté, mais regardez surtout sa vertu. Est-ce que la femme que vous voulez marier là, c'est une femme qui craint Allah? Est-ce que c'est une femme qui connaît la religion? Et ça va être une porte de la richesse pour vous. Imam Ahmad dit, mariez les vierges. Quand elles sont plus proches d'avoir une bouche propre. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez vous marier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé quoi? De marier les femmes qui sont vierges. Parce que ces femmes-là, elles se suffit du peu qu'on les donne. L'imam, il a donné beaucoup de commentaires. Une femme qui est vierge, qui ne connaît pas d'autres hommes. Quand tu la donnes un peu seulement, elle se contente de ça. Tu as fait un peu seulement, c'est bon, ça suffit. Mais si tu allais prendre une professionnelle du sexe, une femme qui est coach dans le sexe, elle a fait le tour de 10 hommes, 20 hommes. Et puis toi qui viens marier cette dernière-là, tu as eu tous les problèmes du monde. Quel qu'en soit ce que tu vas la donner, elle ne va pas se contenter de ça. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on veut se marier, on peut se marier, on doit marier les filles qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas encore des hommes. Mais ce n'est pas interdit en islam de se marier aussi à une femme qui avait déjà connu le mariage. Comme Diabli rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu son mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Diabli, pourquoi tu n'as pas marié une femme qui est vierge? Et Diabli dit quoi? Moi, mon papa m'a laissé avec quoi? Avec 7 sœurs. Dans une autre version, 9 sœurs. Et je crains que si je marie une jeune, il y aura la concurrence entre les jeunes. Raison pour laquelle je suis allé me marier avec quoi? Avec une femme qui s'était déjà mariée. Et cette dernière, elle sera considérée comme leur maman pour pouvoir les occuper. Donc, c'est une raison aussi pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Tu peux être un jeune homme. Lorsque tu vas vouloir te marier, tu vas aller te marier une femme qui avait déjà été dans le foyer pour que vraiment cette femme-là puisse vraiment t'aider. On termine notre conférence avec quoi? Le choix des femmes. Les femmes aussi, lorsqu'elles veulent se marier, les femmes ne doivent pas se marier avec n'importe qui. La femme aussi a le droit de choisir le mari qu'elle veut. Khanza radiallahu anha, elle allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est payée quoi? Parce que son papa lui a donné en mariage à un homme qu'elle n'aimait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a mis fin à ce mariage. Donc voilà un hadith clair qui nous montre, lorsqu'on prend une fille qu'on la donne en mariage à une personne qu'elle ne veut pas, en islam, on peut mettre fin à ce mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a mis fin à ce mariage. Dans un autre hadith encore rapporté par Ibn Majah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue auprès du prophète et est venue se plaindre du fait que son papa l'a donné à un homme qu'elle ne veut pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna la permission à cette dernière de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire si elle veut, elle reste dans le foyer. Si elle ne veut pas aussi, elle arrête le mariage. Et cette femme a dit, je vais rester dans le mariage. Mais elle a dit que moi, mon objectif là, c'était pour montrer à toutes les femmes du monde qu'en aucun cas, on ne peut forcer une femme pour la donner en mariage à un homme qu'elle ne veut pas.
Donc c'est clair et net, en islam, il est carrément interdit. Il n'est pas autorisé de prendre une fille, ta propre fille, de la donner en mariage à un homme que tu n'aimes pas, qu'elle ne veut pas. En islam, c'est interdit. Donc le hadith c'est clair là-dessus. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le mariage, c'est comme de l'esclavage pour la femme. Donc faites très bien attention à la personne à qui vous donnez votre fille en mariage. Comme l'exemple que l'imam est en train de donner. Quelqu'un peut marier votre fille aujourd'hui, ce soir seulement, et demain matin il se lève, il prend votre fille, puis il s'en va en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut marier votre fille aujourd'hui, il se lève, il prend votre fille, il s'en va en Europe. Quelqu'un peut marier votre fille, et il se lève demain, il prend votre fille, il s'en va en Amérique. Imaginez ne sont pas si cette personne ne craint pas Allah. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire à cette fille-là? Il va aller transformer sa vie en une vie d'enfer. Et ça, c'est vous avez cherché. Parce que quoi? Vous n'avez pas donné votre fille à une personne qui craint Allah. Parce que si c'est une personne qui craint Allah, même s'il n'aime pas la fille, cette personne ne va pas être injuste vis-à-vis de cette dernière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Imam Hassan, un homme qui est venu lui demander, j'ai une fille en mariage, tout le monde court d'après cette dernière-là, à qui je dois donner en mariage? Et l'imam Hassan lui recommande à cette personne-là, prends ta fille et donne-la à la personne qui craint le plus Allah. Quelles qu'en soient les catégories de personnes qui viennent, il est riche, il est grand, il a le pouvoir, donne ta fille à la personne qui craint Allah. Et tu vas voir, la fille d'assurer sur lui. Le prophète il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, regardez seulement le comportement et la religion des hommes pour donner votre fille en mariage. Il ne faut pas regarder une troisième chose, c'est-à-dire sa richesse, non. Lorsque quelqu'un vient chez vous, comme le prophète il a dit, si vous agréez son comportement et vous agréez sa religion, donnez votre fille en mariage. Et si vous ne le faites pas, vous allez créer la fitna, la tentation si c'était. Donc regardons ces deux paramètres-là seulement. Si la personne craint Allah, la personne a un bon comportement, la personne a la religion, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam de donner notre fille en mariage. Et ça va être bien. Imam Qurtubi, il dit, de regarder l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam. Lorsque Moussa il a quitté Misra, Moussa a quitté Misra et il est parti à Madian, chez le prophète Shoyou. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'avait rien. Il était pauvre, il était affamé. Il n'avait rien. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, parce que le monsieur, il remplissait les deux conditions que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit. En l'occurrence, il avait un bon comportement et il avait la religion. Le prophète de Madian, il n'a même pas regardé quoi que ce soit. Il a pris sa fille Safoura et il l'a donnée à Moussa alayhi salatu wa salam en mariage. Donc ça c'est une preuve claire pour nous montrer. Nous sommes en train de pleurer. Il y a des filles qui sont chez nous, des filles de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont toujours là, qui n'ont pas de mari. Alors qu'il y a plein de célibataires aussi qui sont dans nos mosquées, qui sont là, qui n'ont pas de femmes. Mais prenez ces derniers-là, vous allez les connecter en même temps que vous allez vous les marier. Mais pourquoi on ne regarde pas ça? Le prophète a dit de regarder son comportement et sa religion, mais nous on ne regarde pas ça. Si on regarde ça, c'est permis. Et pour terminer, il est permis aussi de la même manière qu'un homme peut aller déposer sa candidature auprès d'une femme. Et une femme aussi peut venir déposer sa candidature auprès d'un homme. Mais nous, chez les Moussinois, on voit ça comme un tabou. Alors que non, ce n'est pas un tabou. Une femme, si par exemple tu vois un jeune homme dans le quartier, il est bon. Bon, tu dis à ton papa, ah en tout cas papa, vraiment lui là, il m'enjaille beaucoup, lui là il me plaît. Dites, lui, papa en tout cas, il me plaît. Et ses parents vont venir demander ses mains. Et Inch'Allah, ça va être la cause pour diminuer le nombre de célibataires dans nos mosquées. Et vraiment, ça va faire avancer les choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Qu'il fasse que ce que nous avons entendu, nous puissions mettre ça en application. Pour que ce soit un profit de nous dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Tous ceux qui sont célibataires, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les donner des femmes. Les femmes célibataires aussi, on les demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les donner des maris vertueux. Qu'il nous stabilise dans la foi et puis dans les bonnes œuvres. Qu'il fasse que ce que nous avons entendu, que nous puissions mettre ça en application. Qu'il nous aide. Tout ce que le prophète a demandé à Dieu, combien qu'il nous en donne, tout mal contre lequel il a demandé protection, qu'il nous en protège, qu'il fasse que la fin de notre vie soit la meilleure de nos jours, la dernière, et le meilleur de nos jours soit le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah bénisse le mariage, tous ceux qui sont célibataires, qu'Allah les donne des femmes vertueuses, les femmes aussi qui sont là, qui n'ont pas de mari, on les demande de les donner des hommes vertueux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce bas monde, que nous fasse progresser dans la foi, et fasse que le jour que nous allons nous rencontrer, nous puissions quitter ce monde avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, professeur Imam Ibrahim Badini Barka, mais c'est les retours sans animation, c'est les minutes ici la NASA, bon, de Calamine Libré, minutes pile nous, depuis si pour combattre pour le Barka, les minutes qui étaient minutes Ibu. Na lebsa micro l'imam dam nengi to sandal ko bi passé ko boti imam kasna ko ko sosra non ko do zaman pa mi ki tilebra halale len na aboti ko asa pa te do ko imam bin to na bismillah bukada
allez, micro en kisma.